الزول 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 ولا نزول، الزول ولا نزول. لكن قاعد سلم. المقدم إدريس بن مصباح. النادي الوطني للجيش تكريم هذه الفئة، فئة من نوع خاص أو تكريم من نوع خاص، كيف ذلك؟ وتكريم هذه الفئة الثالثة بعد تكريم المتقاعدين المنحدرين من جيش التحرير. الزول 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 ولا نزول، الزول ولا نزول. بالك طولة في اللون شوية. J'avais quelques obligations familiales, mais je suis là. Zram, au début de la vidéo, le terroriste Bon et le terroriste Shengreha. C'est Harki qui commande l'armée nationale algérienne. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août. C'est une journée nationale de l'armée nationale, décrétée spécialement par Tebboune. Je crois en 2021, si je ne me trompe pas. Avant même les incendies le 9 août 2021. Cette armée qu'on considère aujourd'hui l'héritière de l'armée de libération nationale, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À la tête de cette armée, une poignée de généraux sanguinaires qui ont tué beaucoup d'Algériens à travers une histoire récente. Pourquoi je dis ça? À l'occasion de cette journée, justement du 4 août, décrétée dans le journal officiel par le terroriste Bon. Comme d'ailleurs, moi je cache rien. Quand il y a quelque chose, je vous la présente. Eh bien, pour cette occasion, au lieu d'aller honorer les veuves du Shahid, des femmes abandonnées par leur mari pour monter au maquis, pour libérer le pays, des moujahidines, des chouhadas qui ont laissé leurs femmes très jeunes, et même des bébés guideux. Et Manzar Sora, les photos de Tebboune et les photos de Shengreha. باش الطويل عرف اللون pour l'histoire كان أكني الدنيا توجور ثيمون تخذيري في قلاقني ثمور تخذيري. Il faut se séparer de ce régime coûte que coûte. أزرثي وذنيو يبزغ
بزاف ميزرغ ان كا غيال ماشي ذكورا يخدمن نو سي دو l'anticabilisme. L'anticabilisme qui se propage un peu partout dans tous les secteurs de l'État algérien. S'il y a un État, attention, je vous ai parlé d'un cas, de Kabyle, hospitalisé, un homme et sa femme, hospitalisés à l'hôpital militaire de Ain al-Bayda Nouahran. Ces deux malades, il y a une sexualité. Espèce de la Palestine. تبونا قيلو تيروريست يقلان سوليدار لي تيروريست من غزة يروح يويد لي بليسي سينا باش هذي كس ني غادي تشوفها إقبايليين سي لوبيتال عين البيضاء pour les remplacer par les Palestiniens blessés. أما كان l'humanisme يسعى une ségrégation. Ça, c'est une vérité. Quand j'ai vu un commentaire, justement, appartenant à un anonyme, je lui ai répondu, émerveillé, il n'est que c'est pas vrai, parce que le chef de région est un Kabyle, qui s'appelle Barakni, si je ne me trompe pas. Le commentaire existe. Nerdimerni Balak, ce n'est pas vrai. Après, j'ai fait mes recherches personnelles. Au fait, c'est vrai. خدمن la part des choses. جاني ونزكسن مذيون ناس روحها خميس. أتكملتو السانيك دينا pour soigner un Palestinien, un Arabe. Voilà l'anticabilisme. يوزك سنيرنا كراوسان يموت قو خامس. وي يموت يتجا تنطفيس. أكي يدفكن cette information entre des mains crédibles. C'est un cas réel. Au niveau de cet hôpital de Ain al-Bayda, avant même ce cas-là, aussi, c'est pour parler de l'anticabilisme. Shmigla Bouteflika. Il a docteur Krillou. C'est un éminent psychiatre. Il y en a les anciens militaires. Il est un médecin-chef d'INA. Il a été muté. De peur qu'il soit désigné comme responsable de l'hôpital militaire. Il a été remplacé par un parent à Bouteflika, dont je ne dis pas son nom. Mais cette fois-ci, les choses sont graves. Je vous présente un cas réel, récemment كان ولا سمانة. بنت شهيد تغليف الرز قلباسان شمس à l'hôpital Ain al-Bayda. Elle a été prise en charge pour un court temps. Mes souffrances expulsées pour motif ou lâche la prothèse. Il vit qui se calme. Et ben, dans cette situation, au lieu de la faire sortir en ambulance de l'hôpital, ça a le droit. Ça a le droit. Et ben, ils ont loué une ambulance
Oui, son urgence vers un autre hôpital civil, où elle a été prise en charge. Eh ben, la vidéo existe. Mais تدروش مسكينت سخلاط تهدر السعرات تهدر السخليليت سمخلنت طمطوثني الشهيد. Et vous imaginez qui lui a fait l'interview. À vous de répondre. Je vous laisse écouter cette femme du shahid avec sa sœur dans une dchara de la cabine. Avait préparé de quoi manger pour la visite du colonel à Miroche. Eh bien, voilà le fruit, le sacrifice que son mari a fait pour l'Algérie d'aujourd'hui, en 2025, et Tebboune vient honorer ces officiers de l'armée gérés par des sanguinaires qui n'ont aucun lien avec la révolution, aucun lien avec l'armée de libération nationale. Je vous laisse écouter et voir de propres yeux cette femme du shahid abandonnée. قالنا الناس روح تشكتي وزارة المجاهدين ونسعد اش راكم نخدم يتبوني قرام جو سوي لا فورس دو بات قوة ضاربة نسا يزمر هذه راه غلالمان هذي ذوي بور اون بروتيز وسعينا راه اما كان اوبيتال ميليتير يسعى راه مين ان اوبيتال سيفيل يسعى. Ça c'est grave et c'est une vérité que je vous transmets. C'est malheureux pour ces moujahidines et ces chouhadas qui se sont sacrifiés pour que Tebboune, on le voit à El Mouradia. يا الناس غوش ثمار فاي ناس نحركة يقحك من كثمور بالك تسعى الحق ويرد يشوف غنطنطيت ومجاهد سي لوبيتال باسكو الشعارة المعرفة والشعارة ليبرالون ماشي تشنقريحة ماشي un autre général. Je vous défie de faire une enquête dans cet hôpital pour voir qui on hospitalise là-bas. أكون جابوا شطوا الغرا في اللون الزول ولا نزول. Ce 4 août pour moi est un jour noir qui reste gravé dans la mémoire de cette femme du shahid. Il y a neuf Jammis que 2 à l'âge de 6 mois. Elle avait 18 ans en ce moment-là. Oustimara, vous n'avez pas honte. Gloire à nos martyrs, gloire à nos martyrs. Je vous laisse écouter. على ما تخرجي السبيطار تاع الارمي راجلك شهيد شهيد واش القراد عنده؟ القراد هو اللي ولد تما اش ساعة هذا رزق خبيري هذا رزق خبيري هذا كابيتان اسميش هرقازين بلال صالح كابيتان سيرجان ليوتنان كوماندا الشهيد متى لجل تبون؟ مع التبون الشهيد ياك تبون يفوت شويه من بعد عليها رحم ربي يدخل 10 رجال صالحين اللي يديروا الثوره. نغامي واشو؟ وتمشي طيرات سبيطار الارمي حديه تمتت وشهيد الشهيد والله الشهيد يسموه ملال صالح ملال صالح كابيتان سيرجان ليوتنان كوماندا. قالوك روحي لوزارة المجاهدين روحي تشكي تما انا ندير واحد الشكي ديالنا ترى ما الا الناس في عزاز غرضي
مرض شحال الكواضيس واي جايد الكواضيس يرحم ربي باسكو راجلك ماشي حركي. ماشي حركي كان حركي كون دخلوه لوبيتال تاع لارمي. والله وي زرد باسكو الحركه اللي راهم يدخلوا دروك. والحركه وليدي الشهداء ما النساء تاع الشهداء ما مشي يدخلوهم. على هكا فوالا على هكا انت درت ثوره انا مازال راني ندير ثوره. بصح الثوره مازال كانت تما مازال كانت تما مازال رانا كنخو. كتخو مازال نتناضى حرثوره. والله ما الا كاوني حاشا ما نموت. ايوا ما الا كاوني كي ما الا كاوني كيخدم لي كرا اروح قوري نهضروا معاهم اسينا هذا يخدم ثوره كابيتان سجل يوطنا هذا فكان نزال ان نداكل ورقازيو سناخذ نداكل ورقازيو يخدم الثوره نعرف مودي يخدم الثوره زويد اي الشيخ ندير نبدا زمريجو هما يدخلوا ما يدخلوش مع الحركه والاخرين وكيتمرغ تاع برا والله العظيم هذا ما عندك ما تقولي؟ صحيح هذا المكان؟ خليني هذا خليني على ما تخرجي السبيطار تاع الارمي. راجلك شهيد. واش مقراد عنده؟ القراد هو اللي ولد تما. ايش ساعة هذا صغير. هذا صغير هذا. كابيتان. اسميش ارجازين. ملال صالح. كابيتان سيرجن يوطنا كوماندا. الشهيد. متى جا تبون؟ مع التبون. الشهيد. لا تبون يفوت شويه من بعد عليها. رحم ربي يدخل 10 رجال صالحين اللي يديروا الثوره. نغامي واشو؟ وتخشي طيران سبيطار الارمي. حدي تمتت وشهيد. الشهيد والله الشهيد يسموه ملال صالح. ملال صالح كابيتان سجل يوطنا الكوماندا. قالوك روحي لوزارة المجاهدين. الشهداء روحي تشكي تما. انا ندير واحد الشكي ديالنا. سلمى إلا الناس كاع مرضي. شحال الكواضيس واي جايد الكواضيس يرحم ربي. باسكو راجلك انا